Yeah. God is good all the time. Tuhan itu baik senantiasa. Amen. Amin. All the honor and glory unto Him. Hormat kemuliaan milik Tuhan. I feel like you are my family already. Saya sekarang merasa saudara keluargaku. Amen. You feel like I'm your family too? Apakah saudara merasakan aku keluargamu? Amen. Amen. Oh. Tahu nih. Itu kayak motong. Begini semua. Kalau ditanya apa itu? Daun keladi. Amen. Amen. So as a family. Jadi ini kita keluarga. Not like earthly family. Bukan seperti keluarga dunia. Because we have God in us. Karena kita punya Tuhan dalam kita. So we care for one another. Jadi kita perhatikan satu sama lain. And we can be real to one another. Dan Right? kita bisa nyata satu dengan yang lain. So I'm going to be real with you today. Jadi saya ingin nyata kepada saudara saat ini. Is that okay? Gak apa-apa, oke? Okay. Artinya terbuka, terang-terangan. You guys really love me. Saudara, saya percaya saudara sangat mengasihi saya. Amen. Okay, let's look at James. Mari kita buka Yakobus. Chapter 1. Verse 1. Yakobus 1 ayat 1. James, servant of God and of the Lord Jesus Christ. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus. Jesus Christ himself also tells us, Yesus juga bicara kepada kita. whoever would be the first of you shall be the servant of all. Siapa saja yang mau terbesar harus menjadi hamba dari semua. So James said he was the servant of God and Jesus Christ. Lalu Yakobus bilang, dia adalah hamba dari Allah dan Yesus Kristus. Because we are the servant of God, Karena kita adalah hamba Tuhan, we humble ourselves. kita rendahkan diri kita. We serve the others. Kita melayani satu dengan yang lain. But don't forget, Jangan lupa, we are the child of God. kita semua anak-anak Allah. That's our identity. Itulah identitas kita. We are the high priesthood. Kita adalah imam agung, imam tinggi. Amen. Amin. But being a servant, Tapi menjadi seorang hamba, the Lord is talking about our heart. Tuhan berurusan dengan hati kita. Jesus himself is humble. Yesus sendiri adalah rendah hati. We have the character of Christ. Kita punya karakter Kristus. So we have this humility to serve Jadi kita harus mempunyai kerendahan hati untuk melayani. because we love God. Karena kita mengasihi Allah, We serve God. kita layani Allah, We obey God. kita menurut kepada Allah. But over here, James is talking about he was the servant of God, Yakobus di sini bilang, dia adalah hamba Allah. but being the servant of God, you will have persecutions. Dan dikatakan, sebagai hamba Tuhan, engkau akan menghadapi And aniaya. he said, no, I don't want to talk about that. Oh, jangan bicara soal aniaya, jangan-jangan. But that is so real. Tapi itu real, nyata. Amen. Amin. Is it only me? Is it only me? Apakah hanya saya yang menghadapi aniaya? Do you have persecutions? Apakah saya hadapi aniaya? Amen. It's so real Itu sangat nyata. because we want to be the servant for Kenapa? all. Karena kita mau menjadi pelayan untuk semua. For those non-believers that God puts in our lives. Bagi mereka yang belum percaya, yang Tuhan taruh juga dalam hidup kita, For the community that is anti-Christ. yaitu kepada komunitas yang anti Kristus. Sometimes our persecution is from our non-believer families. Kadang-kadang juga aniaya datang dari keluarga kita yang belum percaya Tuhan. Sometimes our persecutions is from within the church. Kadang-kadang juga aniaya datang dari dalam gereja kita. Oh. Oh. But it's real. Tapi itu nyata. You ask sometimes, why do I have the one to be humble? Kita sekarang bertanya, kenapa aku harus merendahkan hati? To serve and to suffer. Yaitu untuk melayani. Because sometimes when we serve, Kadang-kadang kalau kita melayani, we get hurt. kita disakiti.
We got betrayed. Kita digosipi atau dihianati. We got misunderstood. Kita disalah mengerti. We got taken advantage of. Kita orang ambil keuntungan dari kita. We got taken for granted. Kita buat jaminan. Doesn't matter how much you put in. Nggak masalah seberapa banyak yang kau taruh. Seems you are not getting rewards. Kelihatannya seberapapun pengorbananmu tidak ada upahnya. Praise God. Tapi puji Tuhan. Verse 2. Ayat 2. James said, count it all joy. Dikatakan, saudara-saudaraku, anggaplah itu sebagai suatu kebahagiaan. When you fall into various of temptations. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. It includes every one of the temptations. Semua cobaan apapun termasuk. All the trials and tribulations. Segala pencobaan yang terjadi. When James said that, ketika Yakobus bilang ini, he was talking about the disciples, the believers at that time. Dia bicara tentang para murid dan orang percaya pada saat itu. They were truly being persecuted, they were scattered, and mereka sungguh-sungguh dianiaya dan tercerai-berai dan ditakuti. They were being arrested to jail and they were being killed. Mereka juga dimasukkan penjara dan dibunuh. But I'm not saying today our persecutions is less. Saya nggak katakan bahwa aniaya yang kita hadapi lebih rendah, tidak. Because all persecution is from the devil. Karena semua pencobaan datang dari si iblis. For one purpose. Dengan satu tujuan. For the same purpose. Sama tujuan. Is to steal our faith. Yaitu mencuri iman kita. Steal our joy. Mencuri sukacita kita. Our peace in the Lord. Mencuri damai kita di Tuhan. He wants to take us away from the faith. Dia mau kita jauhkan dari iman, mau jauhkan kita dari iman. Takes us away from trusting God. Dia mau supaya kita tidak percaya kepada Tuhan. Like Pastor Nick said, give up already. Seperti pendeta tadi berkata, sudah pasrah, sudah menyerah. No, that's not what he said. Enggak dibilang gitu, enggak. He said, do not give up. Dikatakan jangan menyerah. Amen. Amin. And the devil wants us to give up. Setan mau kita menyerah. And he is doing the same thing in our life today. Sekarang pun setan masih mengerjakan dalam hidup kita hal yang sama. And James, he knew because although Jesus was with them and then Jesus ascended to heaven, seems he was physically left. Memang Yakobus tahu itu. Waktu dia bersama-sama dengan Yesus dan Yesus naik ke surga meninggalkan dia. But thank God. Tapi puji Tuhan. They have the Holy Spirit. Mereka punya Roh Kudus. Do we have the Holy Spirit? Apa kita memiliki Roh Kudus? We have the Holy Spirit in us. Dia punya Roh Kudus di dalam kita. Therefore James told them that stay in the joy of the Holy Spirit. Itu sebabnya Yakobus bilang tetaplah dalam sukacita Roh Kudus. You are filled by the Holy Spirit. Engkau dipenuhi dengan Roh Kudus. That's where your joy comes from. Dari situlah sukacitamu datang. That's where strength come from. Dari situlah kekuatanmu datang. Because even in the midst of temptations and trials. Meskipun di tengah-tengah godaan dan pencobaan, James said God will continue to work in you. Yakobus bilang Tuhan akan terus bekerja di dalammu. Like Sister Katie just said, God can turn bad to good. Karena seperti Katie tadi bilang, Tuhan bisa merubah dari yang jahat atau buruk jadi baik. Temptations and persecution is from the devil. Ujian atau godaan dan juga aniaya datang dari iblis. But God has a better purpose in it. Tetapi Tuhan punya rencana yang lebih baik di dalamnya. God increase our faith. Tuhan naikkan, kembangkan iman kita. The Holy Spirit help us to rely on God even more. Roh Kudus menolong kita untuk bergantung kepada Tuhan lebih lagi. And no one can steal our joy. Dan tidak ada yang bisa mencuri sukacita kita. We hold on to that joy. Pegang terus sukacita itu. We persevere, we endure. Teruslah bertahan, sabar. God promised He's going to perfect you. Tuhan berkata, berjanji Dia akan menyempurnakan engkau. The perfection in Jesus. Kesempurnaan dalam Yesus.
is to walk in His presence Engkau berjalan dalam hadirat-Nya at all times. senantiasa. Let His glory flow through us. Biarkanlah kemuliaannya melalui kita. Let His perfection flow through us. Biarlah kesempurnaannya melalui kita. There is no more blockage between Him and us. Tidak ada lagi penghalang antara Dia dan kita. When we do not give up, Ketika kita tidak mau menyerah atau when we pasrah. continue to trust God Ketika kita terus percaya Tuhan and be responsible dan bertanggung jawab to the mission that He entrusted kepada us, misi yang Tuhan percayakan kepada kita, you will see God. engkau akan melihat Allah. You will meet God. Kau akan bertemu dengan You Allah. will walk with Engkau God. akan berjalan dengan And Allah. He will bless Dan you. Dia akan berkati engkau. Amen. Amin. God is the one who will do the work in you. Tuhanlah yang mengerjakan pekerjaan itu di dalam engkau. God will be with you all the way. Tuhan akan menyertaimu sepanjang jalanmu. Amazingly, Sister Katie talk about the wisdom of God. Dengan luar biasa tadi Saudari Katie bicara mengenai hikmat yang luar biasa dari Tuhan. She prayed for the wisdom of God for Dia us. berdoa supaya hikmat Tuhan turun atas kita. And James say the same thing. Yakobus juga bilang hal yang sama. And in verse 4, Ayat 4. he said, any one of you lack of wisdom. Dan verse 4. Yeah, verse 4. Dan ayat 5 rupanya di punya kita. Verse 5 in mind. 5. Oh, Ya, ayat 5 ya. thank you. Imaruna I have salah. a different version. Horna salenang. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, Yes, let him ask God, hendaklah ia memintanya kepada Allah. because God will not rebuke you, Karena Tuhan tidak akan menghancurkan engkau. and He give it to you freely. Dia berikan kepadamu hikmat dengan gratis. God wants to give you His wisdom. Dia mau memberikan kepadamu hikmatnya. James knows the secret to stay in the joy of the Lord. Yakobus tahu rahasia tetap tinggal di dalam sukacita dari Tuhan. Ask God, what do I do? Tanya Tuhan, apa yang aku lakukan? When do I do it? Kapan mau saya lakukan itu? What do I say? Apa yang harus saya katakan? When do I say? Kapan saya katakan? When do I sit still with you? When do I sit still with you? Kapan aku bisa duduk bersamamu? When do I go out? Kapan aku pergi? He wants us to ask Him. Dia mau kita bertanya kepadanya. Do not let the enemy stand in between us and God, Jangan biarkan ada iblis berdiri di antara kita dan Tuhan. telling us that we have to do it with our own strength, otherwise we are ashamed. Kita tidak boleh melakukannya dengan kekuatan kita, kalau tidak kita akan malu. Telling us that we have to prove to God that, oh, we are a good child. Dan kita harus membuktikan kepada Allah, oh kita anak baik. Telling us that I cannot fail. Itu I'm scared. itu bicara kepada kita, oh aku takut. Telling us that we cannot show our weaknesses. Show our weaknesses. Kita itu menunjukkan kelemahan kita. We ask God by faith. Kita minta Tuhan dengan iman. James said, do not doubt. Yakobus bilang, jangan ragu. We walk by faith, Kita berjalan dengan iman, not by sight. bukan dengan penglihatan. The wisdom of God, let us see the heavenly. Hikmat Tuhan membuat kita melihat hal surgawi. The wisdom of God, let us see the purpose and the goodness of God. Hikmat dari Tuhan bisa membuat kita melihat kebaikan dan rencana Tuhan. What God is doing in this situation. Apa yang Tuhan kerjakan dalam situasi ini. The wisdom of God help us to draw a line. Hikmat dari Tuhan menolong kita untuk terus ada di dalam garis yang benar. Where the devil cannot cross over. Di mana iblis tidak bisa melampauinya. Stop the guilt, Berhentilah merasa bersalah. the blame, Berhentilah merasa disalahkan. the accusations. Berhentilah merasa dipersalahkan. That's what the devil do to us. Karena iblis itu kerjanya menyalahkan kita. The wisdom of God, let us stay in the love. Hikmat dari Tuhan membuat kita tetap ada dalam kasih.
the comfort, kenyamanan, and the power of God, which is love. dan kasih Allah yang adalah kuasa Allah yang adalah kasih. The wisdom of God let us be able to say to the enemy, no, and say yes to God. Hikmat dari Tuhan memampukan kita berkata kepada musuh tidak dan iya kepada Tuhan. The wisdom of God is the word of God is the truth and the only truth. Hikmat dari Allah membuat kita mengerti satu-satunya firman Tuhan adalah kebenaran adalah firman Tuhan. This morning, Pastor Faye said, we are heavenly beings. Seperti Bapak tadi katakan, kita ini umat surgawi. We have trials and tribulations. Kita memang punya permasalahan, ujian, dan gelombang hidup. But we do not have to focus on it. Tapi jangan fokus kepada permasalahan itu. We see it from God's perspective. Mari kita melihat itu semua dari perspektif Allah melihat. We see it from heavenly. Kita melihat dari asal, dari sorga. We ask God, what are you doing? Kita tanya Tuhan, apa yang kau lakukan? Jesus always carry us through. Yesus selalu menuntun kita melaluinya. Amen. 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 We are not afraid of trials and tribulations. Jangan sekali-kali takut menghadapi tantangan dan permasalahan. Amen. Amen. So we are family. Kita keluarga. I'm going to be more real with you now. Sekarang saya ingin mau lebih real atau nyata dengan saudara. We go down to verse 14 and 15. Sekarang masuk ke ayat 14 dan 15. James is talking about a different kind of temptation here. Di sini Yakobus sedang berbicara berbeda-beda atau bermacam-macam pencobaan. This is not external coming from outside but from inside of ourselves. Ini godaan atau cobaan yang tidak datang dari luar kita tapi dari dalam kita. But what the devil is doing is he is trying to draw that lust of flesh, the desire of the world from us. Setan selalu melemparkan kepada kita keinginan dunia ini. And he wants us to fall into it. Dan dia mau kita jatuh ke dalamnya. Can we confess that we know what James is talking about? Bisa kita mengaku apa yang Yakobus katakan ini? Kita bisa akui ini? You know what he's talking about? Saudara tahu apa yang dikatakan Yakobus di sini? Disobedience, Adalah penurutan, living in malice. No, malice, not malice. Malice. Envy. huh? Malice and envy. Hidup di dalam iri hati, Hatred, kebencian, angry, marah, jealousy. cemburu. All that. Itu semuanya. Sometimes Kadang-kadang the enemy wants us to fall into that. iblis kepengen kita jatuh ke dalam pencobaan yang saya sebut tadi semua. But we are not the old man anymore. We are the new man in Jesus Christ. Tetapi kita bukan lagi manusia lama, kita sekarang manusia baru di dalam Yesus Kristus. All that is not us. Itu semua bukan milik kita. The devil tried to tempt us. Tetapi iblis coba menggoda kita untuk kembali ke situ. We are born of God. Kita lahir dari Allah sekarang. Jesus Christ already redeemed us. Tuhan Yesus sudah menebus kita. When the temptation comes, Ketika godaan cobaan semua datang, we can walk in the Holy Spirit instead of the flesh. kita bisa berjalan dituntun Roh Kudus daripada dituntun kedagingan. Because we're new in Him. Karena ketika engkau dalam Dia, You are all leaders in your church. engkau semua pemimpin di dalam gerejamu. This morning, Pastor Faye talked about wilderness. Tadi Bapak khotbah tentang padang gurun. Ibu ya, padang gurun. It's so real, right? Sangat nyata kan padang gurun itu? We all have to go through it. Semua kita harus melalui padang gurun. And Pastor Nick talked about having challenge in our life. Dia tadi bicara kita memiliki tantangan dalam hidup kita. From our family, Atas keluarga kita. from our ministry, Atas pelayanan kita. we have to encourage Kita ourselves. harus mendorong menguatkan diri kita. So just like what James is talking about, Seperti Yakobus juga bilang, these are all real. ini semua nyata saudara. So we cannot ignore them Nggak bisa kita abaikan ini semua. as long as we recognize them. Asalkan kita mengenalnya.
We know in God we can overcome them. Kita tahu di dalam Tuhan semuanya itu bisa kita kalahkan. Because our Lord Jesus Christ said, it's okay, I'm with you all the way. Karena Yesus sudah berbicara kepada kita, aku menyertaimu sepanjang masa. We do not stay in negative things, Kita tidak boleh tetap tinggal di dalam pikiran yang negatif. but we recognize them. Tapi kenalilah mereka semua, kenalilah semua yang negatif ini. We call them out Kita keluarkan itu in Jesus' name. dalam nama Yesus. We cast it out. We cast it out. Kita usir itu. We have the power from Christ, and all the authority is already given to us to say no to the enemy. Kita punya kuasa dalam Kristus dan kita punya otoritas dari Tuhan untuk mengatakan tidak kepada musuh kita. All that we bind on earth, all that we bind on Semua earth. yang kita ikat di bumi ini. What is he going to do in heaven? Apa yang dia lakukan di sorga, He binds in heaven. terikat juga dia di sorga. All that release on earth, Apa yang kita lepaskan di dunia ini, what is he going to do in apa yang heaven? akan dia lakukan di sorga. Amen. 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 So we do not afraid. Jadi janganlah takut. We do not have to hide it. Jangan sembunyi. We do not have to ignore it. Kita tidak boleh melalaikannya juga. We do not even have to lie about it. Jangan juga bohong tentang itu. But we can be real with God. Tetapi kita bisa nyata dengan Tuhan. Be real with the godly men and women that God put around Kita us. juga harus nyata dengan hamba-hamba Tuhan atau orang-orang yang kudus yang Tuhan tempatkan bersama kita. I'm going to ask you some question now. Saya mau tanya saudara sekarang. Can we bear the hardship together without being judged? Apakah kita bisa menahan diri untuk tidak saling menghakimi? Can we share our sadness and sorrow with one another without being doubt about my relationship with God? Apakah kita bisa berbagi tentang masalah kita, kesulitan kita bersama-sama? Can we carry the cross together because I am weak and go ahead. Bisakah kita sama-sama memikul salib karena saya lemah? When I only need someone to be with me, walk with me, and Oleh without karena giving itu, me aku butuh any seseorang advices. yang berjalan bersama saya, yang memikul beban bersama saya. Just accept me. Just accept me. Katakan, terimalah saya. Can we boldly say that I need help? Can you pray for me? Bisakah kita dengan berani berkata, aku butuh pertolongan, bolehkah engkau mendoakan aku? Maukah engkau mendoakan aku? Can we cry and shout to the Lord without being self-condemned? Bisakah kita menangis kepada Tuhan tanpa kita merasakan terhukum atau menyalahkan diri kita? We are all leaders, Semua kita pemimpin, but we are also the target for the enemy. tapi kita juga adalah targetnya si musuh. We do not walk this path alone. Kita tidak berjalan sendiri. What you are going through, Apa we yang are akan- with you Apa yang akan engkau lalui, kami bersama engkau. because of the love of Christ. Karena kasih Kristus. I'm not going to judge you. Aku tidak akan menghakimimu. I hope you're not judging me. Dan juga aku berharap engkau tidak menghakimiku. I'm being real with you today. Aku sudah terbuka atau terang-terangan kepadamu hari ini. All that I've shared today, Apa yang aku bagikan hari ini, I have gone through. aku sudah melaluinya. Without the love of God, Tanpa kasih Tuhan, without the love that God showed through the people around me, kasih yang Tuhan sudah tunjukkan kepadaku melalui orang di sekitarku. I would not be able to go through it. Tanpa orang-orang itu, aku tak akan mampu melaluinya. Persecution is real. Penganiayaan juga nyata. Challenges and difficulties are real. Tantangan dan kesulitan juga nyata. The lust of the flesh is real. Dan juga keinginan daging nyata. Do not ignore them. Jangan abaikan itu. But we can overcome them Tapi kita bisa mengalahkannya through Jesus Christ. melalui Yesus Kristus. Amen. Amin. Amen. That's why verse 12 is my conclusion. Itulah sebabnya kesimpulannya ayat 12. Can we read it together? Mari kita bersama-sama membacanya. Ayat 12. Tunggu sama-sama hitung ya. Yes. Sudah? Let's just imagine. 1, 2, 3.
Berbahagialah orang yang tidak bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Hallelujah. Hallelujah. The promise of God to every one of Ini us. adalah janjinya atas kita semua. In one of the English translation, Salah satu terjemahan bahasa Inggrisnya berkata begini, he explained what is blessed. dikatakan sebetulnya diberkatilah. Blessed is that you stay in the joy of the Lord. Dikatakan diberkatilah orang yang bertahan dalam You are pencobaan. spiritually prospered. Engkau secara rohani makmur. Also, you have all the favors of God. Dan engkau juga menerima anugerah kemurahan dari Tuhan. You want to be blessed? Mau diberkati? You are blessed. Engkau diberkati. Amen. Amin. And for those who are being tested, Bagi saudara yang sedang diuji atau dicobai, we are not afraid to be tested kita tidak takut untuk dicobai. because the Holy Spirit will carry us through. Karena Roh Kudus akan menuntun kita melampauinya. We will pass the test Kita akan lulus ujian. and we will receive the crown of life. Dan kita akan menerima mahkota kehidupan. Do we love the Lord Jesus? Apakah kita mengasihi Yesus Kristus? He promised you. Dia berjanji padamu. Hallelujah. Haleluya. Tell yourself that He promised me Katakan begini, Dia berjanji pada saya the crown of life. The crown of mahkota life. kehidupan. Amen. Amen. Amin. Okay, now let's all stand up. Mari sekarang semua berdiri. Let's proclaim the goodness of God. Mari kita proklamirkan kebaikan Allah. Let's proclaim the power of God in us. Mari kita proklamirkan kuasa Allah dalam kita. Let's proclaim that I am a child of God. Mari kita proklamirkan dengan berkata, aku anak Allah. I'm willing to be a servant to God. Saya rela menjadi hamba Allah. I'm willing to be a servant to all. Saya rela menjadi hamba untuk semua orang. I can do all things through Christ who strengthened me. Aku mampu melakukan apapun yang melalui yang kekuatan dari Roh Kudus. I'm not afraid. I'm not afraid. I can overcome all temptations Aku tidak takut, aku bisa mengalahkan semua godaan by the power of the Holy Spirit, melalui kuasa Roh Kudus, by the power of the love of God. melalui kuasa kasih Tuhan. I draw a line for you, devil. Aku nyatakan kepadamu iblis, You cannot cross over. engkau tidak bisa melangkahi aku. I walk in the Holy Spirit. Aku berjalan bersama Roh Kudus. I'm filled with the joy of the Lord. Aku dipenuhi dengan sukacita Tuhan. God's love fills my heart and I am satisfied. Dan hatiku dipenuhi dengan sukacita Tuhan dan aku puas. I determined to love with the love of God. Aku mau mengasihi berdasarkan kasih Tuhan. No matter what. Apapun tidak menjadi masalah. I'm tested and I pass. Aku memang dicobai tapi aku lulus. Ruth, I will receive the crown of life. Aku akan menerima mahkota kehidupan. Jesus has promised me. Yesus yang menjanjikan pada saya. Thank you, Jesus. Terima Thank kasih, you, Yesus. Jesus. Terima kasih, Tuhan. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Terima kasih Tuhan. Haleluya. The Lord wants to tell you that He's delight in you. Tuhan berbicara bahwa Tuhan senang akan saudara. It's not about what you can do for Him, Bukan karena apa yang kau bisa kerjakan bagi dia. but the Lord sees your willing heart. Karena Tuhan katakan, karena hatimu yang menurut. The Lord says, because of your love Tuhan katakan, karena kasihmu for me and for the people, untukku dan untuk jemaat, I will bless you. aku akan memberkatimu. I will take you to a higher ground. Aku akan bawa engkau ke level yang lebih tinggi. I will empower you to walk with me. Aku akan memberi kuasa kepadamu.
I will give you the truth that the world needs. Aku akan berikan kepadamu kebenaran di mana dunia membutuhkannya. I make you my disciple, Aku jadikan kau muridku, that you can make more disciples dan supaya engkau bisa membuat lagi banyak murid. and teach them all that I have taught Dan you. engkau akan mengajar mereka tentang apa yang telah kuajarkan kepadamu. And I will be with you Dan aku akan menyertaimu until the end of the day. sampai di akhir zaman. I will be with you Aku akan menyertaimu all the way. sampai terakhir. Thank you, Jesus. Makasih Yesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Amen. Thank you Lord. Thank you. Thank you Lord. Luar biasa.